Stop. Aray mo na rin sa atubangan, groomsmen. Okay, dapat dapat magbilagsagin ni sila sayaw. Na atong tawagon nilang pangan, di kang sa atubangan, dapat mo sayaw. Ito si Sir Rani sayaw. Katuro, alkansi siya, no? So dapat, masugot ka, nga di sila manayaw. O sila ito pasayawan. Sige, let's give it up, ladies and gentlemen. We're gonna call first, Bracaniente! Come on, you got Sundi Rail. Sige. Oh, yes! This time, let's give it up for Evander Caniente! Come on, Evander. Oh. Let's have Jumbo Hato with Daniel Eduave. Next, let's give it up for our best man, Robert Don Ariola! Kaluwi sa bata, ano sir? At ang pakpakan, ladies and gentlemen, the group squad. Kani di gini